Susunduin ko na si Akla. Nandito na kami sa airport. The time check is 4 something in the morning. Oh my God. Wala akong tulog. Airport na. Sunduin na namin si Akla. Success! Success! Magbigay-pugay ka muna dyan sa flight. My God, grabe, interrogation. So, how's the flight? My God, yung tulog, comatose. Lakas jubilik no katabi ko, bilat pa naman. Parang di bilat. Kung makajilik na igpakis, nakakaloka. Kababaing tao. Ayun yung bus na doon sa kabila. Asan yung train? Ayan, papasok ka dyan. Gusto mo makita? Ay, hindi na. Sige na. Kasi sabi nila, Berna, sasakay daw ko doon. Hindi na. BMW sasakyan mo. So pang ano lang pala yung ordinaryo. Pasensya na ha. Naka-private vehicle kami. BMW. Happy birthday ni Masur. Tara, masabog face ni Masur. Happy birthday ni Masur. Ayan na. Banban naman da. Pag-send ka mo. Ano naman to? Adobong manok naman kay Vanessa. Ay, kasi mo ng baboy. Banban, ano na lang sa'yo, gusto ko yung beef steak na, yung Tagalog style. Yes. Mabilis lang lutuin yung Jai. Sige na. Mamukas pa yung palengke. Ntamuona wapi tena, hata sijui. Nasi sio nazi, tui sio tui. Ntampata wapi tena, hata sijui. Mbele ya macho yangu ametoweka, simuoni tena jirani. Simuoni tena jirani.